नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौजू बहुत ही अहम मौजू है और आम तौर पर बेशतर मुसलमान मर्द और हजरात के ज़हन के अंदर यही चीज़ पाई जाती है और ख़वातीन इस चीज़ को कबूल भी कर चुकी हैं कि इस्लाम ने उनको मर्द से कम अकल करार दिया है। फितरतन वो मर्द से ज्यादा कम अकल हैं। हालांकि अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें या हदीस का मुताला करें वो उस हदीस का मुताला करें कि जिसकी वजह से ये ख्याल पैदा होता है कि शायद ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के मुकाबले में कम अक्ल हैं, तो ऐसा कोई इशारा हमें उस हदीस से नहीं मिलता कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई हो कि ख़वातीन मर्दों की निस्बत कम अक्ल हैं। हम देखते हैं कि असल में जो गलतफहमी पैदा हुई उसका बाइस एक हदीस को गलत समझा गया। वो हदीस कुछ इस तरह से है कि मैं उसका अरबी मतन और उसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो ये है, अन अबी सईद खुदरी काला खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा ओ फितरिन इलल मुसल्ला फमर्रा अला निसाए फकाला या माशिरन निसाई मा राइतो मिन नाकिसाते अक्लिन व दीनिन अज़हबा लुब्बिर रजुलिल हाज़िमे मिन इहदा कुन्ना मा नुकसान दीनिना व अक्लिना या रसूलल्लाह काला अलैसा शहादतुल मरअते मिसला निस्फ़े शहादत रजुल कुल्ना बला काला फजालिका मिन नुकसान अक्लिहा अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ली व लम तुसुम कुल्ना बला काला फजालिका मिन नुकसान दीनिहा। इसका तर्जुमा इस तरह से है कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र के मौका पर नमाज पढ़ने की जगह पर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के पास से गुजरे तो फरमाया, ए ख़वातीन के ग्रोह, बावजूद नाकिसाते अक्ल व दीन होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को मजबूत इरादे वाले मर्द को मकबूतुल हवास करते नहीं देखा। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मजहबी और दुनियावी उमूर में क्या नक्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आदी नहीं? उन्होंने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके दुनियावी उमूर का नक्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं है कि औरत जब हैज से होती है तो वो ना तो नमाज पढ़ती है ना रोजा रखती है? उन्होंने कहा, हाँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इनके दीनी उमूर का नक्स है। जब हम उर्दू में नाकिसात या नक्स का तर्जुमा करते हैं तो नाजरीन आम तौर पर हम उसका तर्जुमा खामी या ऐब के मामले करते हैं और यही वजह है कि हम इस हदीस को सही तरीके से नहीं। अरबी जबान में नक्स का मतलब होता है रियायत दिया गया, जिसको सहूलत दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नाकिसाते अक्ल व दीन का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ख़वातीन के हवाले से, वो ये है कि ख़वातीन को दुनिया के मामलात में कुछ रियायत दी गई है और इसी तरह दीन के मामले में भी कुछ रियायत दी गई है। नक्स का वो मतलब अरबी जबान में नहीं है जो कि हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है। उर्दू में नक्स का मतलब बिलाशुबा खामी, ऐब, इस तरह के मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी जबान में नक्स का मतलब रियायत देना, सहूलत देने के माने में इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कुरान मजीद ने निकाह को मिसाकन गलीजा कहा, मिसाके गलीज कहा। मिसाके, अब गलीज को अगर हम उर्दू जबान में लेंगे तो गलीज का मतलब होता है गंदा, नापाक, लेकिन अगर हम अरबी जबान में गलीज का मतलब लें तो उसका मतलब होता है मजबूत। जैसे निकाह को कुरान मजीद ने मजबूत मुआहिदा कहा, मिसाकन गलीजा का मतलब है मजबूत मुआहिदा। तो जब हम ये बिल्कुल कॉमन बात है कि एक लफ्ज मुख्तलिफ जबानों में हो सकता है, लेकिन ये कोई मशरूत बात नहीं कि हर लफ्ज के मानी भी हर जबान में बिल्कुल यकसा हो। मानी अलग-अलग हो सकते हैं और यहाँ इस हदीस के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाकिसाते अक्ल व दीन की जो बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के मामले में भी ख़वातीन को कुछ रियायतें दी गई हैं और दुनिया के मामले में भी ख़वातीन को रियायत दी गई हैं। ख़वातीन ने सवाल पूछा कि या रसूलल्लाह,
دین کے معاملے میں ہماری کیا رعایت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب تم مخصوص ایام میں ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی رعایت دی ہے کہ تم نماز نہ پڑھو اور روزہ نہ رکھو. اور دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رعایت دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی دستاویز لکھی جا رہی ہے، کوئی ڈاکیومنٹس لکھے جا رہے ہیں، تو تمہیں زحمت نہیں دی کہ تم جا کر عدالتوں کے چکر لگاؤ یا کچہریوں کے چکر لگاؤ اور وہاں جا کے تم اپنی گواہیاں پیش کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بری ذمہ رکھا ہے، کیونکہ خاتون ایک نازک مزاج کی، جذباتی، حساس خاتون ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف ہی نہیں کیا کہ وہ کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے. ہاں البتہ اگر ناگزیر ہو جائے اور 2 مرد میسر نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خاتون کی گواہی لی جائے، لیکن ساتھ اس کے ایک اور خاتون کو بھی رکھا جائے جو اگر وہ کبھی گھبرا جائے یا اس کی جو زبان کے اندر وہ روانی باقی نہ رہے کسی وجہ سے، تو دوسری خاتون اس کے لیے سہارا بن سکے. تو ناظرین، اللہ کے دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے عربی زبان کے جو اہم الفاظ ہوتے ہیں یا اہم تراکیب ہوتی ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تبھی ہم اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان کا اہم منشا اور اصل منشا تبھی ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، ورنہ بہت ساری غلط فہمیوں کا انبار لگ جاتا ہے اور پھر ہم اپنی غلط فہمیوں میں ہی دین کی تعبیر کرتے ہیں جو کہ مزید آگے جا کے غلط فہمیوں کا باعث بنتے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی عربی کی کوئی ترکیب لیں، کوئی لفظ لیں، تو اس کو یہی دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا یا عربی لغت میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری کتنی بڑی ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہیں نہیں کہی کہ مرد عورتوں سے عقل میں برتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ بات نہیں کہ عورتیں مردوں سے کم عقل ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے خواتین کو کچھ معاملات میں دنیا کے لحاظ سے اور کچھ معاملات میں دین کے لحاظ سے کچھ رعایت دی ہے، اور اس رعایت سے خواتین کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ عورت کا مقام، مرتبہ یا اس کی عقل مرد کی نسبت کم تر ہے.